Okay, so we come back to our class. This is the second part. So, what forces us to change? Sambungan cerita tadi. Okay, kenapa saya berhenti? Salah satu sebab dia adalah sebab saya nak buat business. Actually, there are many other things that force me to change my path. So, saya bagi tahu dengan student tadi. Okay, student yang tanya kenapa saya berubah dan buat business. So, basically bila kita nak buat business ni, kadang-kadang kita tak tahu kita nak buat business ni sebab apa. Okay, but there is one point, okay, saya boleh samakan buat business ni macam berdiri di satu tebing yang sangat tinggi, okay, di tepi laut, dan circumstances dia, keadaan dia adalah dua sahaja. Sama ada sesuatu ataupun ada orang yang menolak you jatuh ke dalam laut daripada tebing tu, ataupun you sendiri yang terjun ke dalam tebing tu. Okay, so that is usually the circumstance ataupun keadaan yang menyebabkan seseorang tu join ataupun buat business. So in my case, what forces me to start my business was a teacher. Okay, disebabkan oleh seorang guru yang telah memaksa saya, there was an event, okay, satu perkara yang telah berlaku yang menyebabkan seorang guru ni dia telah memaksa saya untuk start business. Dan actually saya dah start business ni even before I quit UKM. So saya dah start business ni daripada tahun 2013 sebenarnya. Tapi saya buat secara part time lah. Okay, until the business picked up. Okay, semakin maju menyebabkan saya rasa tak adil lah kalau saya yelah makan gaji tapi saya busy dengan benda lain. Tak amanah lah kan. So that was one of the reasons that forced me to change my path. Okay, so enough of that. Kita pergi ke seterusnya. So, why organizations need to change? Tadi kita cerita pasal diri kita sendiri kan. So, bagaimana pula dengan companies, dengan organisasi? Tak kisahlah organisasi tu apa. Universiti ke, NGO ke, ataupun companies ke, ataupun persatuan ke. Okay, so some of you dah bagi jawapan tadi pun. Organizations need to change to survive, for survival. Okay, because businesses or whatever it is that we are doing actually is some kind of a race. Okay, semua orang nak survive. Okay, so cara untuk survive adalah change. And how do you make that change? You must be innovative. So being innovative is the key to survive. Whether your organisation is a business organisation ataupun NGO ke ataupun even a government ke, okay, you need to change to survive. So what is innovation? Kita dok cerita innovation ni kita perlu jadi inovatif supaya kita berubah, supaya kita boleh survive as an organisation. But what is innovation? Apa tu inovasi? Okay, so basically innovation is the process of translating an idea or invention into a product or service that creates value. Okay, dia bukan sahaja something idea kreatif yang kita dapat. That is different. That is creativity. Okay, creativity is the process before benda tu jadi innovation. Okay, you have a lot of ideas. Okay, nak buat macam ni, nak buat macam tu. You are being so creative. That is creativity. But once you translate that idea, okay, into something, whether it is a product ke, it is a service ke, yang creates value, yang ada value pada orang. Sebab ada idea kreatif yang orang tak boleh terima. So that is not an innovation. Okay, bila you dah jadikan something dan benda tu orang tak appreciate. It doesn't have to be somebody yang orang kena baik beli. Okay, but cukuplah kalau benda tu adalah something yang orang boleh appreciate. Which means it carries a certain amount of value. Okay, value tu it can be time. Okay, boleh menjimatkan masa. Okay, ataupun benda tu boleh mempercepatkan menjimatkan masa lah tu kan. Okay, menjimatkan masa, menjimatkan wang, menjimatkan tenaga dan sebagainya. It's a value for somebody. Okay, so that
is what we call as innovation. Okay, so it is more of execution lah. Kalau idea sahaja ada dalam kepala but you don't execute, it doesn't become an innovation until and when you execute your idea, dan that execution is meaningful to somebody. Benda tu barulah, masa tu barulah kita panggil benda tu sebagai sesuatu inovasi. Okay, so jangan suka-suka gunakan perkataan inovasi. It carries a heavy meaning. Macam ada soalan tadi. Regarding to change, what did you survive? What do you do to survive during this MCO when you cannot travel? Oh, okay. What kind of change you are doing for the company? Okay, good question. Okay. Are we okay? Muhammad, are we okay? Muhammad, can you mute? Thank you. Okay, so my company, okay, buat travel, so sekarang memang tak boleh travel langsung. What I do for the company, so what we do actually sekarang ni, okay, as a company lah, okay, as a company, now because kita tak boleh travel mana-mana, actually adalah satu kebaikan untuk company saya juga, sebab before this we have been so busy, kita tak sempat nak fikir apa yang patut kami lakukan untuk improve the operation of the company. Okay, kita pernah terfikir okay nak buat macam ni, nak buat macam tu, tapi tak, we don't have the time to execute it. So bila masuk PKP ni, this is the time. Okay, so what we did was actually we had a project with students dekat Inti University. Okay, we have been having that project since last year, tapi kami tak dapat entertain sangat student tu. Actually they were doing a website for our company. Okay, for all this time we have been so busy, kita cuma ada social media sahaja, we only work on social media, and we managed to get clients through social media, so kita tak ada website pun. So and then come my friend who is also a lecturer dekat Inti University tu, dia kata would you like to get involved lah to help the students? So why not? So I let them build a website for us. So of course dia perlukan resources lah daripada saya kan, bahan-bahan daripada kami untuk dia buat website tu. So PKP, salah satu perkara yang kami lakukan adalah kami dapatlah bagi all the resources pada diorang untuk diorang siapkan website tu. So website tu dah siap, cuma kita tak buat official launch saja lagi. So that is one. Okay, number two, what we did was we were trying to find source for investment. Okay, sebab sebelum ni kita dok kumpul duit je, kita tak terfikir pun nak buat investment. Okay, when you do business, there are a few things that duit tu akan digunakan balik. Satu adalah untuk role, untuk jadi modal semula lah kan, untuk dijadikan modal semula. Kemudian satu lagi, kalau you nak bagi bonus, you boleh bagi bonus kalau duit lebih. Okay, dan yang ketiga, what you do with your money is you kembangkan dia lah melalui investment. Okay, so we were so busy, we pernah terfikir kenapalah kita biarkan duit duduk diam-diam kat dalam bank kan, we should do something to invest. So this is our time lah. So I just came back from Kelantan, we went to this one place that we think is viable for investment, pergi jumpa orang yang semua dulu. So yesterday also I had a meeting. So we are now want to allocate. So sekarang ni kita dapat berfikirlah macam mana kita nak structure kita punya finance supaya kita boleh buat investment. Sementara kita tak bergerak ni lah, nanti bila dah bergerak balik, dah busy balik, nanti dah tak ada masa nak fikir benda tu. So for your information, my company is very small. A very small company. The core person in this company 2 orang sahaja. Saya dengan my partner. Okay, so we don't hire people, but kami pernah hire intern. Okay, untunglah intern tu last year we hire intern, which is who is also she was one of my students as well. So jadi intern je dah dapat pergi Japan, untunglah dia. Okay, so
uh, but how do we organize our team? Kita ada affiliates. Okay, we use affiliate system. So yang kita ada a bigger network lah. So bila kita punya tenaga dah tak cukup, kita akan rope in our affiliates to help us. Okay, so masa MCO, since we don't have high overhead, okay, so boleh dikatakan kami ni tak terjejas sangat lah. Kita tak ada aset, kita tak ada ruang kedai untuk bayar sewa and all that. We work from home, we work in virtual offices. So that's that. Kemudian kita tak bayar elektrik apa semua kan. So what we have is only internet and also PC. That's how we run our business, and that is how I wanted to run my business. Saya kalau boleh, because I am a low risk person punya orang. Bila MCO jadi, kami pun tak rasa terbeban lah. We take this as a time untuk berehat, which means that so that we can look into our internal operations and improve our internal operations. So that is the kind of change. And it happens also that I still teach, and I also still do translation work. So I still have a lot of things to do actually, even masa MCO. Okay, dan juga satu lagi adalah we are working on a project for rural tourism in Malaysia. So that's our upcoming project lah. So basically, kalau sebelum ni kita punya fokus 100% lah, boleh dikatakan 100% to overseas travel. Tapi sekarang the change is we are shifting our focus to domestic travel. Tapi domestic pun yang niche lah, bukan macam pergi suka-suka begitu. It's rural tourism and it's more of developing people yang akan jadi host rather than people yang akan pergi sebagai turis lah. Macam tu. Okay, I hope I have answered your question. Okay, next. Okay, so tadi kita cerita pasal innovation. Innovation is a result of execution. Okay, you execute it, which means you have idea and you translate it into a product or services yang bring value to someone. Okay, now what are the types of innovation yang ada? Okay, so there are 4 P's of innovation, which is product innovation, okay, position innovation, process innovation, and paradigm innovation. And as you can see dekat sini, dia ada incremental, radical, incremental, radical, incremental, radical, incremental, radical. Ini adalah jenis juga innovation, okay, which saya akan terangkan kemudian. What is incremental innovation and what is radical innovation? Okay, now first kita fokus on this product, position, process, and paradigm innovation, the 4 P's of innovation. So what are they? Product innovation is the changes to the product or service. Okay, so contohlah macam bisnes saya tadi, what we do daripada products or services that we offer for overseas travellers, people who wants to travel overseas, kepada people who wants to travel to rural, domestic tapi rural areas. Okay, so itu adalah contoh product innovation. Okay, a change to product or services. Process innovation is the changes to the methods of conducting a process. Okay, so you want to make something, okay, there must be a process lah of doing that something tu. So you improve on the process. So that is what we call as process innovation. Okay, position innovation, which saya akan elaborate selepas ni. Okay, position innovation is the changes to the context of a product or service being introduced. Context dia. Okay, you have a product. It's the same product, but you change the context of the product ataupun service lah. Okay,
And paradigm innovation is the changes to the mental model that becomes the framework of an organization. Paradigm ni cara pemikiran. So that's why dia kata changes to the mental model. Okay, how you think. Okay, so it is a totally different. Okay, kalau dulu orang fikir A equals to 1 plus 1. Okay, 2 equals to 1 plus 1. Sekarang ni totally change. 2 equals to 2 plus 2 contoh. Or 2 times 2. It is totally a different paradigm, different way of thinking. Okay. Now, I want to elaborate about position innovation. Do you know what is, apakah ini? Siapa suka makan aiskrim Malaysia? Saya. Okay. Ya, saya. Aiskrim Malaysia pun dah banyak berubah kan? Okay. Dulu aiskrim Malaysia dia cuma ada yang asam boy, ada Milo, ada yang sirap. Okay, sekarang ada macam-macam perisa dah. Ada Oreo lah, yang colour biru ni apa? Apalah, saya pun tak tahu kan. So, that is product innovation. Dia tukar rasa. Kan? Change tu rasa. Ada yang macam ada selaput coklat kat dalam dia, susu lah. Macam mana dia buat pun saya tak tahu. Okay, so that is product innovation. Tapi siapa yang selalu makan aiskrim ni? Aiskrim Malaysia. Kanak-kanak. Okay. Bila kita terfikir, yes, kids. Bila kita tengok je aiskrim Malaysia, okay. Of course, dewasa pun makan juga. Tapi disebabkan mereka makan tu because dia teringat masa kecil-kecil dulu dia suka makan aiskrim Malaysia. So, aiskrim Malaysia equals to image dia kanak-kanak. Okay, now. How about Haagen-Dazs? Siapa kat sini pernah makan Haagen-Dazs? Pernah makan Haagen-Dazs. So, what is your, how do you feel? What do you think? Sedap. Mana lagi sedap? Aiskrim Malaysia ke Haagen-Dazs? Haagen-Dazs. Haagen-Dazs lagi sedap. Kenapa you rasa Haagen-Dazs lagi sedap? Sebab dia punya flavor lagi banyak dan unik. Flavor dia lagi banyak dan unik. Okay. Ke sebab you bayar mahal? Ke dia lagi cakap sedap? Okay. Now, Haagen-Dazs satu tengok harga dia buy 4 pins for RM99. 4 ni RM99 you. Apa yang you beli dengan boleh beli dengan RM99? You boleh beli flight ticket pergi ke Kota Baru. Kasut. Dengan kasut pun you boleh beli 2. Kalau yang branded tu you boleh belilah sepasang kasut 99. Okay. Now, sebenarnya Haagen-Dazs ni, okay, dulu-dulu, okay, sebelum dia terkenal dengan image dia sekarang, dia sama je macam aiskrim Malaysia. Okay. Dia dijual untuk kanak-kanak. Okay. But apa yang menyebabkan Haagen-Dazs ni tukar dia punya position daripada aiskrim untuk kanak-kanak kepada aiskrim untuk orang dewasa? Kenapa saya cakap orang dewasa? Sebab if you look, kalau dekat Malaysia mungkin kita tak berapa perasan sangat. Tapi kalau if you go overseas, kalau you tengok jumpa Haagen-Dazs, dia ada flavor rum. Rum ni maksudnya alkohol lah. Dia campur alkohol. So yang benda yang campur alkohol ni usually untuk orang dewasa je lah kan. Okay. So macam mana, kenapa dia mengubah position dia? Okay, daripada aiskrim untuk kanak-kanak kepada aiskrim untuk orang dewasa. Why? Semua boleh. Besar. Apa dia? Market lagi besar. Market lagi besar. Sebab orang dewasa ada kuasa beli. Yes, exactly. Sebab orang dewasa ada kuasa beli. Yes, that is the answer. Sebab orang dewasa ada kuasa beli. Orang dewasa boleh keluarkan duit RM99 untuk beli 4 pin. 4 apa ni? Bekas Haagen-Dazs. Tak besar pun sebenarnya. Kecil je. RM99 ni. Maksudnya bekas Haagen-Dazs tu.
Tapi you bayangkanlah kalau your kid ataupun your sister or brother datang kat you, kakak nak duit RM99 beli aiskrim boleh tak? You bagi ke? Tak kan? Of course not. Okay. So, but to change the position daripada aiskrim untuk kanak-kanak kepada aiskrim orang dewasa, they also need to change how they present the product. Okay, tak bolehlah benda yang sama sebelum ni jual dekat kanak-kanak, lepas tu jual kat dewasa, tak boleh. Okay, they must offer value yang orang dewasa boleh appreciate. Okay, so contohnya kalau you pergi overseas, dia campur dengan alkohol. Sebab orang overseas, orang yang non-Muslim, dia sukalah kan rasa alkohol tu. Ataupun kalau you tengok Haagen-Dazs, dia ada proper seating. You boleh pergi dengan kawan-kawan, makan aiskrim dekat situ, lepak-lepak. Dan you rasa class. It's classy to be at dia punya Haagen-Dazs punya cafe. So, it is different. Okay. So, siapa yang beli Haagen-Dazs, dia punya image dia, wow, duit dia banyak lah, kaya lah dia boleh beli Haagen-Dazs. Okay. Tapi kalau siapa yang makan aiskrim Malaysia, orang tak kisahlah sebab semua orang boleh beli. So, that is how Haagen-Dazs changed daripada position dia daripada aiskrim untuk kanak-kanak kepada aiskrim untuk orang dewasa. So, that is what we call as position innovation. Okay, they still sell ice cream, cuma dia ubah dan dia ubah mindset. So, perception orang terhadap ice cream yang dia jual tu. Okay, so tadi kita ada jumpa incremental innovation and radical innovation. Okay, so incremental innovation basically dia involve incremental improvement, sedikit demi sedikit. Improvement dia sedikit demi sedikit. Dan dia menggunakan kompetensi, okay, skill yang memang dah ada, dah sedia ada. Kalau berubah pun tambah sikit-sikit je, tak jauh beza lah. Ataupun dia gunakan proses yang lebih kurang sama. Okay, mungkin tambah sikit, tambah aksesori sikit, ataupun dia jimatkan penggunaan elektrik ke daripada proses dia, ataupun dia pendekkan proses dia sedikit. Okay, that is incremental innovation, and it involves low risk. Okay, dia risiko dia rendah, and it operates using the current business model. Tak payah ubah business model, boleh guna macam sekarang, tapi dia still macam biasa, tapi dia just buat sedikit perubahan. Okay, so contoh macam Haagen-Dazs tadi, is it incremental innovation ke ataupun radical innovation? Radical innovation, if I were to explain radical innovation ni, you have to fikirkan semula basic tu, fikirkan dan ubah asas dia. Okay, and it needs new competency, it needs new skills, it needs new process. Okay, it is high risk. Dia membawa risiko yang besar pada company tu. Okay, so it is like do or die. Macam itulah kalau dia nak buat, tapi kalau buat fail, die. Tapi kalau berjaya, memang great lah. Okay, and usually it requires new business model. You kena fikirkan semula, you kena ubah business model. And usually disruptive innovation adalah radical innovation. What is disruptive innovation? Maksudnya sebelum ni katakan company tu dah cipta produk A. Okay. Kemudian dia dah buat perubahan, dia berinovasi dan dia telah cipta produk B. Dengan adanya produk B, orang dah tak beli dah produk A. Sebab produk B lebih baik, lebih radikal idea dia daripada produk A. So that is what we call as disruptive innovation. Produk B adalah sesuatu yang telah disrupt, yang telah mengganggu gugat produk A, walaupun dia datang daripada company yang sama. Okay, so radical innovation ni, it can be daripada dalam company tu sendiri ataupun different companies. Okay, so contoh yang saya cakap tadi, disruptive innovation tu
Yang tadi tu kalau dia berlaku dalam company yang sama lah. Okay. So kalau Haagen-Dazs tadi, which one? Is it implemented innovation ataupun radical innovation? Dia adalah position innovation. Tapi dalam position innovation tu, dalam 4Ps tu, position innovation, adakah dia incremental innovation ataupun radical innovation? Anyone? Why? Why incremental innovation, Fatih? Why do you think it is an incremental innovation? Sebab aiskrim lain tak lain still jual lagi. Okay. Aiskrim lain. Haagen-Dazs is a Haagen-Dazs. Radical. Kenapa radical, Iza? Why do you think it's a radical innovation? Sebab they risk to make new flavor. Maybe incremental because they only... Okay, so you have to ask yourself the question tadilah. Adakah dia boleh menggunakan current competency, skills, proses ataupun tidak? Adakah dia low risk? Probably low risk or high risk. Boleh tak Haagen-Dazs tu dia operate as it is? Menggunakan the current business model. Okay, those are the question yang you kena tanya. The answer is, it is an incremental innovation. Because they are still selling ice creams. Apa yang dia ubah cuma perception orang. So, how they market themselves. They still can use the same competency, making ice cream. They still can use the same skills. Okay, cuma adding maybe different flavors. Okay, they can still... Oh, no. Sebab dia ada flavor yang hanya adult saja boleh makan, macam rum tu. Tapi dia ada juga produk lain yang kids boleh makan juga. Dia still ada strawberry ice cream. Dia still ada vanilla ice cream. Okay. Tapi dia punya vanilla adalah high quality vanilla. Bukannya synthetic vanilla. Contohnya macam tu lah. Rasa dia quality, tapi kanak-kanak pun boleh makan. So kalau the parent beli, dia still boleh bagi anak-anak dia makan. Yang jenis yang lain. So dia telah mempelbagaikan variety. No, it's low risk sebenarnya. Okay. Tak apa. I understand what's in your mind. So saya tunjuk contoh yang nak menunjukkan apakah perbezaan di antara incremental innovation dengan radical innovation. Okay. Now, sebelum tu mari kita exercise our minda. Kita tengok lagi sekali. Okay. Adakah ini, dua produk ini, incremental innovation ataupun radical innovation? Yang sebelah kiri ni, kalau you boleh nampak, it's a paper soap. Paper soap ni, kita boleh, it's mobile soap. Okay, kalau you buka, dia macam, dia pieces, macam paper, tapi kita boleh gunakan dia sebenarnya adalah sabun. So, masa COVID-19 ni memang sesuai lah. Kan, kita kena sentiasa cuci tangan. Ada orang yang mungkin dia sensitif pada hand sanitizer, mungkin dia ada eczema or something, so dia untuk bersihkan tangan dia kena gunakan sabun. Tapi untuk bawa, takkan nak bawa sabun seketul yang besar ke sana kemari kan. So produk paper soap ni memang sesuai lah. Okay. Yang sebelah kanan pula, apa dia sebelah kanan tu, yang rupa macam dinosaur tu? Sejenis senduk. Okay. So ini adalah senduk comel. Kenapa senduk dia design macam ni? Sebab
Sebab kalau orang yang pernah masak atau pernah tengok mak dia masak, apakah yang akan berlaku pada senduk? Dia masak-masak, lepas tu senduk tu letak mana? Ke tepi. Sama ada jatuh, kalau macam you nak ambil lauk kan, senduk tu boleh jatuh. Kalau you memasak, you nak letak tepi, kena cari alas kan. Sebab kalau letak bawah tu mungkin kotoran minyak ke apa ke kena pada senduk tu. So kalau buat macam ni, senduk tu dia ada kaki. So dia tak adalah, dia boleh berdiri lah. Okay. Okay. So kalau masuk dalam periuk, dia tak menggelongsor ke bawah. So produk ni, adakah incremental ataupun radical innovation? You bayangkan ini adalah asal dia company yang memang buat sabun yang biasa tu. Kemudian because of COVID-19 dia keluarkan produk paper soap ni. Yang sebelah kanan ni pula company yang buat senduk biasa. Kemudian bila dia dapat feedback daripada customer cakap macam ni ataupun dia observe kan, dia come up with this new product yang comel ni, dan jadilah senduk dinosaur ni. Okay, many of you kata dia adalah incremental, ada juga yang kata senduk ni radical. Okay, so you kena fikir balik. You kena tanya balik soalan tadi. Adakah dia perlukan kompetensi yang lain, yang jauh berbeza? Okay, adakah perniagaan macam ni high risk ataupun low risk? Dan soalan yang paling penting adalah adakah business model tu dia boleh jalan macam biasa? Cuma ada perubahan pada produk sahaja. Yes. Jawapan dia adalah kedua-dua produk ini adalah incremental innovation. It is an upgrade. Yes, it is an upgrade daripada produk yang lama, an improvement, okay, kepada produk yang baru. This is product innovation. Tapi dalam product innovation, it is the kind of innovation yang dia buat adalah incremental innovation. Dia tidak mengubah cara business model. Macam mana dia jual sabun yang sebelum ni, macam itulah dia boleh jual sabun yang ini. Dia tak perlu ubah dia punya business model dia. Mungkin cara marketing dia tu berbeza. Kalau dulu sabun tu boleh dijual untuk household lah, untuk kegunaan di rumah. Tapi sekarang sabun tu adalah untuk mobile. Ataupun lebih kepada macam ibu-ibu yang bawa anak-anak kecil kan, selalu nak pergi toilet, nak pergi kencing lah, nak pergi berak lah apa semua kan, nak cuci, lepas tu nanti nak cuci tangan dia, nak cuci budak-budak tu. Okay, mobile lah, untuk mobile traveller ataupun orang yang ada eczema yang tak boleh tahan hand sanitizer bila keluar. Okay, so cara marketing dia, segmentation marketing dia jadi lain. Tapi produk tu hanyalah an improvement daripada yang sebelum ni kepada sekarang. Sama juga macam senduk. Okay, untuk memudahkan kerja, supaya senduk tu tak tergelincir kan. Bila kita nak ambil, dia letakkan kaki. Dia buatlah comel sikit supaya nampak lebih atraktif kepada pembeli, kepada customer. So ini adalah incremental innovation. Okay. So how about this one? Ni CD. Dulu orang nak dengar muzik kena beli CD. Ataupun kalau katakan dia nak buat mix kan, dia nak campur-campurkan lagu dia sendiri, dia kena dia dengar radio, lepas tu dia akan record lah pada dia punya CD yang boleh rewrite. Okay. Why do you think this is a radical innovation? Benda baru? Maksud benda baru tu apa? Yes, exactly. You need new skills because Spotify dah tak ada physical lagi dah. It is online streaming. So you kena ada teknologi online. You kena ada internet teknologi. Okay? Teknologi of course nak buat CD ni perlu teknologi juga. Tapi it's totally a different technology. So it needs a different set of skills. Okay? Dekat sini, orang yang kerja dekat Spotify, engineer dekat Spotify adalah coders, programmers yang ramai.
Okay, tapi untuk yang ini programmer tak ramai lah yang boleh program sikit-sikit je lah. Lebih kepada physical produk tu. Okay, so that is why we call this as a radical innovation. Okay, yes. So yang kedua pula, TV. Kalau dulu orang nak tengok something video ke apa ke, mesti ada TV. Sekarang ni kalau orang tak ada TV pun tak apa, dia ada komputer, laptop pun cukup, because you boleh surf YouTube. You boleh tengok macam mana orang memasak, you boleh tengok movie, you boleh tengok trailers, you boleh tengok macam-macam lah. You can even make money from YouTube. Okay, so it is totally a different paradigm, totally a different business model. Okay, dulu orang jual TV, sekarang ni orang jual laptop lah. Actually kalau dekat TV sekarang pun, Android TV, you still boleh tengok YouTube. But still, kalau tak ada TV pun you boleh tengok YouTube. Dengan handphone pun you boleh tengok YouTube. So the business model will be totally different. Technology is also different. Okay, kalau TV you kena ada broadcasting. Okay, tapi YouTube is not broadcasting, it is internet connection. You must have internet connection. Okay. Okay, nombor 3 ni pula, yang ni memang sangat obvious lah. Okay, taxi versus Grab ataupun Uber. Yang ini lebih obvious because kalau dulu orang yang nak buat perniagaan taxi, sewa kereta or something, dia mesti ada driver, dia mesti adalah driver ataupun menggajikan driver, dan mesti ada kereta. Kereta sewa lah maksudnya, yang macam ni rupa dia. Tapi sekarang anybody boleh jadi, dia tak perlu ada bisnes pun, dia boleh jadi pemandu taksi, kan? Kalau dia nak, dia boleh jadi, kalau dia tak nak, dia boleh tutup. Cuma dia akan mengurangkan bayaran kepada diri dia lah, kan? Sebab perkhidmatan yang dia bagi tu kurang. Okay, so this is also a totally different business model. Okay, yang ini you need asset. Okay, this one, company Grab ni, dia tak ada taksi. Dia tak ada taksi pun. Driver pun dia tak ada. Okay, siapakah yang menjadi driver dan yang mempunyai kenderaan untuk bawa orang? Adalah kita. Okay, dan anytime kita boleh nak kerja dengan Grab boleh, nak jadi pemandu Grab boleh. Yang tidak, kalau tak nak lah. Okay, so this requires a different business model and this is highly risky. Okay, dan Grab ni dia boleh, dia ada di banyak negara lah, macam Uber kan. Dia ada dekat US dan dekat banyak tempat dekat negara lain ada. Tapi kalau taksi, dia terhad pada sesuatu negara tu lah. Taksi Thailand lain, taksi Malaysia lain, taksi Singapore lain. Okay. So, do you see now the difference between radical innovation dengan incremental innovation? Boleh nampak tak sekarang? Okay. So, it's totally different. Totally different. The way of thinking is also different. You are bertuah sebenarnya. Very lucky because you live in this area, in this era of information technology, IoT, IR 4.0 lah dan sebagainya, yang menyebabkan you nampak perbezaan di antara teknologi lama dengan teknologi baru. The difference. The innovation yang radical ada banyak sekarang. Okay. Kalau dulu dia lebih banyak pada incremental innovation. Okay. Let me see. Yes, exactly. Yes, kelas ni saya ada record. Sekarang saya, yes, recording. Okay. Okay, so I hope you understand what is the why change is very important. Okay, so kita nak ambil lagi 5 minutes. Why change is very important. And innovation, what is the connection between change, making change, and innovation?
what is the meaning of innovation, okay, what is the difference between creativity and innovation, pun saya ada cerita juga tadi, and what is the difference, what are the 4 P's of innovation, and what is the difference between incremental innovation and radical innovation. Okay, so I hope you can understand the basics of that. So I hope you do further reading, okay, bacalah lebih, okay, google lah di sana sini tentang innovation and change. Okay, so before we end our class today, okay, so I would like to leave you with a quote. Okay, so don't expect different results if your habits are the same. Make a change. Okay, do some changes to your bad habits. Okay, so I leave you with that. Kalau ada soalan, nanti saya akan letakkan link dekat Telegram. Okay, ada soalan before we end the class? Betul, saya nak attendance link balik. Attendance, okay, sekejap ya. Okay, boleh isi attendance. Isi sekarang siapa yang belum isi sebelum line terputus. Sementara itu, kalau ada soalan lain, ya, nanti saya akan bagi slide. Saya akan bagi slide dan saya akan bagi link kepada video. Saya bagi tips macam mana nak tukar habit. Kalau dah biasa sangat habit tu susah nak tukar, you buat perubahan dan perubahan tu you consistently do in at least 30 days. So selepas 30 hari, you akan rasa kalau you tak buat benda tu, you akan rasa bersalah. So contohnya you nak bangun awal kan, you jenis yang bangun lambat, nak bangun awal. So katakan pukul 8, katalah you selalu bangun pukul 8. So you nak selalu miss semayang subuh. So you nak bangun pukul 6.30. So you do whatever you should supaya you boleh bangun pukul 6.30 and do it constantly for 30 days. You will find after 30 days, kalau you tak bangun pukul 6.30 tu, you akan rasa macam nak cekik diri sendiri. So you will get a different result, a better result and become a better you. Okay, so kalau dah tak ada soalan apa-apa lagi, yes, nanti saya akan upload segalanya. Okay, you can also follow me dekat Facebook. Saya banyak di Facebook. Shazlinda Mat Yusof, just find Shazlinda Mat Yusof and please let me know that you are my student so that saya boleh befriend. Because saya selalu bagi tips kat dalam tu juga. And you can also follow our Instagram, Ichigo Services. Instagram Ichigo Services untuk tengoklah gambar-gambar di situ, kat mana yang kita orang pernah pergi, apa yang kita orang pernah buat. Okay, so I see you again next week on Monday. Okay, so belum ada test lagi lah. Okay, thank you very much for attending the class. Betul. Okay, Thank you, madam. welcome. Thank you. Welcome.